अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन की दुकानात 30 नवंबर को बंद हो जाएगी। बीआरएस की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाए। जिले खम्मम के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा इंतखाबी जलसों से वज़ीर आला KCR का खिताब। तेलंगाना की बदउनवान हुकूमत को बेदखल करने अवाम से अपील। मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारामन ने BJP उम्मीदवारों के लिए चलाई इंतखाबी मुहिम। मजलिस उम्मीदवारों ने मुतल्लिक़ा हल्कों में चलाई इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, मजलिस को वोट देने की अपील। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने भी मुख्तलिफ हल्कों में अवाम से की मुलाकात। जहन मुंतशिर करने वाली शातिर मुलजिमा ज़ेरे हिरासत। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले खम्मम के मधुरा और वीरा के अलावा दीगर असम्बली हल्के जात में मुनक़िदा प्रजा आशीर्वाद जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि तमाम अपोजिशन जमातों की दुकानें 30 नवंबर तक खुली रहेंगी, ताहम 3 दिसंबर के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने अवाम से कहा कि रायतू बंधु, दलित बंधु, 24 घंटे बरखी, माइनॉरिटी अकामती स्कूल्स में इजाफा और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए BRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। आपके अराकीन असम्बली हैदराबाद में बेहतर नुमाइंदगी करते हुए अपने अपने असम्बली हल्कों की आवाम की तरक्की को मुमकिन बनाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी रियासत में शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही अकामती स्कूल्स कायम किए गए। అణిచివేయబడ్డ సమాజం, వెలివాడలలో వెలివేయబడి వెలివాడలలో నివసించిన సమాజం. ఏం వాళ్ళు మన సాటి మనుషులు కారా? వాళ్ళు పైకి రాకూడదా? మనలాగా తయారు కాకూడదా? ఎంతకాలం దళితుల దరిద్రం ఉంటుందో ఈ దేశం ముఖం మీద ఒక మచ్చనే ఉంటుంది తప్ప ఈ దేశానికి అది క్షేమం కాదు. అది పోవాలి. ఇలా ఉత్తర భారతదేశం పోతే దళితుల మీద భయంకరమైన దాడులు, ప్రధానమంత్రి మోడీ రాష్ట్రంలో కూడా దాడులు, భయంకరమైన దాడులు మనం అసలు భరించలేము. అతి తీవ్రమైన వివక్ష. ఇది పోవాలి. తెలంగాణ దళిత బంధు భారతదేశ దళిత జాతికి ఒక మార్గదర్శనం చేయాలి, ఈ దేశం మొత్తానికి పోవాలని చెప్పి మనం పెట్టుకున్నాం. ఒకటే రోజు అందరికీ ఇయలేకపోయినా కనీసం దపదపాలకైనా సరే వాళ్ళ పేదరికం పోవాలి. దళిత యువతులలో, దళిత యువకులలో, దళిత ప్రజలలో అనేక మంది వజ్రాలు, వైడ్యూరాలు, రత్నాల్ని వాళ్ళకు అవకాశం లేక ఉంటా ఉన్నారు. దళిత బంధులో ఉన్నది ఏంటి? పుట్టికే 10 లక్షలు ఇచ్చి ఊరుకోవడం కాదు. చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం. దళిత బంధులో మేము చేసింది ఏంటంటే రిజర్వేషన్లు పెట్టినాం. ఎన్నడన్నా ఒక వైన్ షాప్, బార్ షాప్ బాగా డబ్బులు సమకూర్చే వ్యాపారం ఒక్క దళితుని కన్నా ఉండిన ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ 260 మందికి రిజర్వేషన్ పెట్టి దళిత బిడ్డలకే ఇచ్చినాం. మెడికల్ షాప్లలో రిజర్వేషన్, ఫర్టిలైజర్ షాప్లో రిజర్వేషన్, గవర్నమెంట్ వర్క్స్లో రిజర్వేషన్లు. ఎక్కడైతే దళితులకు జాగా లేకుండానో వాళ్ళు ఊహించకపోదురో వాళ్ళ జీవితంలో అట్లాంటి వాటిల్లో వాళ్ళు ప్రవేశించాలని అవి పెట్టినాం. ఎవరు నాకు చెప్పలే, నా అంతటా నేనుగా పెట్టుకున్న ప్రోగ్రాం. చింతకాని మండలం ఇలా బాగుపడాయి. మరి దళిత బిడ్డలు మళ్ళీ ఎందుకు కాంగ్రెస్ గుద్దానండి మీరు ఓటు? ఈ పట్టి లేని బట్టి విక్రమార్క ఓటేస్తే మీకు వచ్చేదేంది? పట్టి లేనటువంటి పట్టించుకొని బట్టి విక్రమార్క మనకు చేసేదేంది? ఆయన నియోజకవర్గానికి 6 నెలల కొనాడు వస్తాడు, చుట్టపు చూపుకు వచ్చే మనిషి, అంతే కదా. నేను వాస్తవం చెప్తా ఉన్నా. ఏం బాగుంటారు మీరు? ఇక కొత్త డ్రామాలు మొదలుపెట్టినప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, కాంగ్రెస్లో ఇలా డజన్ మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. मरकजी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारामन ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में BJP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम से वादा किया कि BJP तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करने के बाद हैदराबाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से फैक्ट्रीज़ कायम करते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करेगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स में हज़ारों करोड़ की हेरा फेरी करते हुए
غیر معیاری تعمیر کی گئی، جس کی وجہ سے میری گڈھا میں شگاف پڑ گئے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر KT راما راؤ نے دوباک اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقوں میں BRS امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے روڈ شو سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتم کمار ریڈی ریتو بندھو کی اور ریونت ریڈی 24 گھنٹے برقی دینے کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ BRS نہ صرف ریتو بندھو کو جاری رکھے گی بلکہ ریتو بندھو کی رقم میں بھی اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ 400 روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئمہ و موذنین کے مشاہرے میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ KTR نے بتایا کہ آسرا وظائف کو 5000 روپے کرنے کے علاوہ خواتین کو سومیا لکشمی اسکیم کے تحت 3000 روپے سے ماہانہ دینے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مستقبل میں ملک پیٹ میں قائم ہونے والی IT ہب میں مسلم نوجوانوں کو ملازمتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت امیدواروں نے متعلقہ حلقے کی عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کو ووٹ دیں اور مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ کئی مقامات پر مجلسی امیدواروں کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں سے جڑی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین کی انتخابی مہم جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے محمد ماجد حسین کے ہمراہ مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنوں کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کئی مقامات پر مجلسی امیدوار محمد ماجد حسین کا خیر مقدم کیا گیا اور ان کی گل پوشی کرتے ہوئے انہیں دعائیں بھی دی گئیں۔ اس موقع پر خواتین نے بھی مجلسی قائدین کا خیر مقدم کیا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کی انتخابی مہم جاری ہے۔ مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج نے تالاب کٹا اور عین بازار ڈویژن کے کئی علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ واضح ہے کہ پچھلے کئی دن سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مختلف علاقوں میں امیدوار جعفر حسین معراج اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں گروپ میٹنگز منعقد کرتے ہوئے بھی عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر انچارج یاقوت پورہ یاسر عرفات، مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔
مجلس کی جانب سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار متعلقہ حلقوں میں اپنے پیدل دوروں کے ذریعے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے امیدوار احمد بلالہ کے ہمراہ اول ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کی گئی، جبکہ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ واضح ہے کہ مجلسی امیدوار احمد بلالہ مسلسل گروپ میٹنگز اور پیدل دورے کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں مجلس کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورے میں مجلسی امیدوار محمد مبین کی انتخابی مہم جاری ہے۔ مجلسی امیدوار محمد مبین نے جہنما اور دودھ بولی ڈویژن کے علاوہ دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ واضح ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے مختلف علاقوں میں مجلسی امیدوار محمد مبین نے اپنی انتخابی مہم چلائی ہے۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں گروپ میٹنگز بھی منعقد کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ مجلسی امیدوار محمد مبین کی گزشتہ رات مجلسی کارکن محمد معیز عرف معیز سیٹھ کی جانب سے گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر کارپوریٹرز مقتدر بابا، محمد قادر اور نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان کی بھی محمد معیز نے گل پوشی کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار متعلقہ حلقوں میں اپنے پیدل دوروں کے ذریعے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں کامیاب بنانے کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی کاروان کے نانل نگر اور لنگر ہاؤس ڈویژن کے مختلف علاقے جات میں اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں امیدوار کوثر محی الدین نے انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا
کا استعمال کریں۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکن بشمول محمد جاوید، صدر ابتدائی NSF کالونی و دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے حسن آباد میں BRS امیدوار کی انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے بتایا کہ حسن آباد کی ترقی کے لیے DSP آفس کا قیام عمل میں لایا گیا، جبکہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی فوری طور پر کرنے کے اقدامات کے لیے DE آفس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے حسن آباد کی عوام سے اپیل کی کہ گزشتہ 9 سالوں سے جاری تمام اسکیمات کو برقرار رکھنے اور ماہ جنوری سے راشن کارڈ کی دکانت پر سونا مسوری باریک چاول حاصل کرنے کے لیے اور ریاست میں امن کی برقراری کے لیے تیسری مرتبہ BRS کو اقتدار پر فائز کریں۔ భవిష్యత్తు వచ్చే 5 ఏళ్లలో ఎవరు మనకు మేలు చేయగలుగుతారో ఆలోచించి ఓటేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। అందువల్ల నేను మీ అందరినీ ఒక 10 నిమిషాలు జాగ్రత్తగా మేము చెప్పే మాటలు వినండి। ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు ఈ విషయాలను గ్రామాల్లో చర్చ పెట్టాలి, అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇంటింటికి గడప గడపకు చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కార్యకర్తల్ని కోరుతా ఉన్నా। ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన కోహెడ కానీ మన హుస్నాబాద్ కానీ ఎంత అభివృద్ధి అయిందో మీరు ఆలోచించండి। గతంలో తెలుగుదేశం పై కాంగ్రెస్ వచ్చినా, కాంగ్రెస్ పై తెలుగుదేశం వచ్చినా, మధ్యలో ఎర్ర జెండాల పార్టీలు గెలిచినా హుస్నాబాద్ కానీ కోహెడ కానీ మార్పు వచ్చింది లేదు। తాగడానికి నీళ్లు ఇయ్యలేదు, అవసరమైన కరెంట్ ఇయ్యలేదు, కనీసం రహదారులు చేయలేదు, ఏ ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చేయలేకపోయారు। కానీ ఈరోజు సతీష్ అన్న ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మీరే ఆలోచించండి। హుస్నాబాద్ రెవెన్యూ డివిజన్ అయింది, హుస్నాబాద్కు DSP ఆఫీస్ వచ్చింది, హుస్నాబాద్లో DE ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫీస్ వచ్చింది। ఇలా హుస్నాబాద్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు దూసుకుపోతా ఉంది। మన కోహెడలో మార్కెట్ యార్డ్ కావాలని మీరు పోయినసారి అడుగుతే వెంటనే ఇక్కడ మార్కెట్ యార్డ్ మంజూరు చేసే విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। ఒక మార్కెట్ యార్డ్ కాదు, ఇలా చెక్ డ్యాములు మన మొహితుమ్మల మీద కానీ మన వాగుల మీద చెక్ డ్యాములు కట్టాలంటే 8 చెక్ డ్యాములు ఒక కోహెడ మండలంలో కట్టిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। శనిగరం చెరువు ఆధునీకరణ కావాలంటే 23 కోట్ల రూపాయలతో చెరువును మరమ్మతు చేసుకున్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। ఇలా శనిగరం చెరువు నిండు కుండ అయింది। కాలమైనా కాకపోయినా కాళేశ్వరం నీళ్లను వదిలిపెడితే 2 పంటలు శనిగరం చెరువు కింద పక్కా। CPI قائد چارا وینکٹ ریڈی نے جگتیال حلقہ اسمبلی میں کانگریس امیدوار جیون ریڈی کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے 9 سالہ دور اقتدار میں عوام سے کیے گئے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا اور انتخابات کے شیڈول جاری ہونے سے پہلے جلد بازی میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی خورانداری تو کی گئی، لیکن مستحقین کو مکانات دینے میں وہ ناکام رہے۔ اس لیے کمیونسٹ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں وہ کانگریس کی تائید کرے گی۔ ریاست کے مختلف اسمبلی حلقوں میں BRS امیدواروں کی جانب سے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت حلقہ اسمبلی چار مینار کے BRS امیدوار صلاح الدین لودھی نے بھی اپنی انتخابی مہم چلائی ہے۔ منگل کو صلاح الدین لودھی نے حلقہ چار مینار کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ BRS کو ووٹ دیا جائے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی BRS قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔
कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से यौम रिवायती लिबास मनाया गया, जिसके दौरान तलबा और तालिबात रिवायती लिबास ज़ेब तन किए हुए कॉलेज कैंपस पहुँचे। इस मौके पर प्रिंसिपल डी श्रीरामुलु के अलावा शोबे के दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। तलबा और तालिबात ने कल्चर प्रोग्राम्स पेश किए और एक दूसरे से गुफ्त व शनीद के ज़रिए इस यौम की अहमियत को उजागर किया गया। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने संतोष नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए जहन मुंतशिर करके वारदातें अंजाम देने वाली एक आदि मुलजिमा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 45 साला राबिया बेगम साकिन काला पत्थर को हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ 3 पुलिस स्टेशन चार मीनार, शालीबंडा और संतोष नगर पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। मुलजिमा के कब्जे से 5,80,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गईं। चेक करने के बाद वो जेन्यून गोल्ड है बोल के उन्होंने सोचने के बाद उन्होंने चेक करने के बाद में ये लेडी मेरे को 2 लाख होना 2% इंटरेस्ट के लिए 2 लाख होना बोल के बोला। ये शॉप वाला क्या बोला, ये पूरा चेक करने के बाद पूरा लिखने के बाद 2% इन्हों भी ये लेडी भी एक्सेप्ट करा। बाद में चेक करने के बाद पेपर भी लिखने के बाद क्या हुआ, मेरे को 2% नहीं कर सकते मैं 1.5% कर ले बोल के इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% कर ले बोल के बोलने के बाद इन्हों क्या बोला, मैं 1.5 बोले तो मैं नहीं दे सकते, आपका ये गोल्ड हार आप ले जाओ बोल के इन्हों बोला। बाद में दोनों पे और थोड़ी बाद में ये ओरिजिनल गोल्ड चेक करने का क्या ओरिजिनल गोल्ड इनको दिया, वो लेडी को दिया। लेडी को देने के बाद में ये लेडी क्या करते, ये उनका बैग है एक हैंड बैग रहते, वो हैंड बैग में डालते हैं। डालने के बाद और बाद में वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दी गई फ्लाइंग स्क्वाड टीम मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से की जा रही शिकायत पर कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस सिलसिले के तहत फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मेरचल हल्के के लिए पीरजादा गुड़ा में बनाई गई BRS ऑफिस पर धावा किया और इस ऑफिस से पॉम्फलेट्स, 74 साड़ीज़ और 2 लाख रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान गैर महसूब नकद रकम की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत मुतालिका पुलिस ने बस स्टैंड से तकरीबन 40 लाख रुपये गैर महसूब रकम की ज़ब्ती अमल में लाई। मज़कूरा रकम इलेक्शन में खर्च करने की गरज से मुंतकिल की जा रही थी। बावसूख इत्तला पर मुतालिका पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की। రెండు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ బైక్ల పైన పెట్టుకొని రాంగ్ రూట్లో వస్తూ ఇక్కడ బస్ స్టాండ్ దగ్గర కనిపించడం జరిగింది. అనుమానంతో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బండి ఆపి వాటిలో ఉన్న వాటిని చూపించాలని చెప్పగా వాటిలో చూస్తే ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి. డబ్బులు మొత్తం కూడా 500 రూపాయల నోట్లు ఒక 6,000 ఉన్నవి, అవి ఒక 30 లక్షలు. అదేవిధంగా 100 రూపాయల నోట్లు ఒక 7,000 నోట్లు ఉన్నాయి, అవి ఒక 7 లక్షలు. తర్వాత 50 రూపాయల నోట్లు 6,000 నోట్లు ఉన్నాయి, అవి ఒక 3 లక్షలు. టోటల్గా 40 లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి. వీటిని వీళ్ళు వెరిఫై చేసి
اسمبلی انتخابات کی رائے دہی سے قبل انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے 2 BRS اراکین اسمبلی کے تقریباً 60 مقامات پر دھاوے کیے۔ محکمہ ذرائع کے مطابق اراکین اسمبلی ایم جناردھن ریڈی اور پی شیکھر ریڈی کے دفاتر، مکانات اور دیگر مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے نقد رقم اور جیولری ضبط کی گئی، جس کی تفصیلات کا افشا نہیں کیا گیا۔ کانگریس کے حلقے چنور کے امیدوار اور سابق رکن پارلیمنٹ وینکٹ سوامی کے مکان اور دفاتر پر IT حکام کی جانب سے دھاوے کیے گئے۔ آج صبح کے اولین ساعتوں میں حیدرآباد میں واقع سوماجی گوڑا اور منچریال میں ان کے مکانات پر دھاوے کیے گئے۔ اسی طرح بیگم پیٹ میں وویک کے دفتر پر بھی IT حکام کی جانب سے دھاوا کیا گیا۔ امکان ہے کہ IT کی کارروائی رات تک جاری رہے گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اپوزیشن کی دکانات 30 نومبر کو بند ہو جائے گی، BRS کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا جائے۔ ضلع کھمم کے مختلف مقامات پر منعقدہ انتخابی جلسوں سے وزیر اعلیٰ KCR کا خطاب۔ تلنگانہ کی بدعنوان حکومت کو بے دخل کرنے عوام سے اپیل، مرکزی وزیر نرملا سیتارامن نے BJP امیدواروں کے لیے چلائی انتخابی مہم۔ مجلسی امیدواروں نے متعلقہ حلقوں میں چلائی انتخابی مہم، عوام سے ملاقات، مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے بھی مختلف حلقوں میں عوام سے کی ملاقات۔ ذہن منتشر کرنے والی شاطر ملزمہ زیر حراست، ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔